Dami ni debatana sumurung sian salhu na roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus, Jesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita salhu na. So ni madi hamuna akamana nami ikuti live streaming sian utup ni Haki Bandung Reformanda hupasat hari matu hamuna selamat hari Minggu matotong di hamuna. Hudian itu hata naholongan masuk mahita tu minggu info kapit lapatanda juwon nama ahu jadi alusakku ma ibana. Turpuk jamita dihita di minggu sadarion ima sia dua Musa biddu tolu mamuka maisian ayat 15 sahat rodi tolu tapai hutihut ma di bagasan rohat taganup. Alai ni nasi Musa matu jahuba molo sototong bohimi manguluhok kami unang nian tugihon haminakok sianon. Aitung marhite sian ahama dapot tadaon pabua naung jupangan asini roha au maradupon ho ahu doho paripemon damar hite sian nani donganam muhami mardalan pabua marhasrungan ahu doho paripemon maradupon nasa bangso akka na di atas tanoon dunginin na Jahuba ma tu si Musa nang hataon na nidok mu odeng bahinok kudoy alanaung jupangan asini roha ho maradupon ahu jala ahu manadda ho pola rodi goar dungi nina si Musa ma ua pataridahom ma tuahu hamuliaumi alai nina Jahuba ma ahu pabuluson salhut hatuoku sia jolo ni bohim jala ahu majuhon goar ni Jahuba dia depanmu na martaluk ni roha do ahu sugot dihalak naung tinalupan ni rohaku jala na marasi roha do ahu sugot dihalak naung ni asian ni rohaku akuk ni didok Jahuba daktar main ho anggotung marnida apala bohikon ay dang tarbahen manang ise jolma hian marnida ahu laos mangulu ibana. Akup ni didok Jahuba idama adong sada hajongjongan mardonokon ahu ikodisiho jongjong di atas dolok batu. Jadi dung mamulus hamuliaku bahenokku mahotu bagasan sadarigat ni dolok batui. Laos huku ponokku tangakku tuho pai masalpu ahu mamulus iadung hupatai tangakku idaommu maahu siap pudi alai anggo apala bohikon dang jadi idaon ni manang ise ido nang sahatna. Di hamuna hurian itu hatta nani haholongan rado honon tuhita akka manginang dangadong ra na tumabu na duminggan molo nunga adong jaminan adong na menjamin ada yang membahagiakan hidup dan kehidupan kita adong ngulu na memproteksi. Sebaliknya molo di bagasan ngulu na terancam ngulutta bohado tarbaik kita do sonang akamang inang imanuaing berengot nasian turpukon bohado tutu molo nunga adong na membahagiakan na mahlihon sada jaminan di ngulutta idonuaing na dipatakas di turpukot tuhita damang dayinang ima taringot tungulu na manguluhon bimbingan jaminan sian debata tu bangsoi ido molo taida di ayat di biddu tolu ayat sadai dungi Roma musihatan ni Jahuba tu si Musa lahomaho borat masianon hodo bangso naung tinogihom muruar sian tano Misir lau tu inganan naung huarihot tu akka opum Abraham Ishak Jakob
hudok tuho doho tu pinoparmu tanui lehonokku sada percakapan antara Musa dan Allah ketika bagaimana Tuhan membimbing mereka keluar dari tanah Mesir. Suatu perjanjian yang Tuhan akan berikan tanah Kanaan kepada leluhur bangsa Israel. Atong ima lasni roha di pardalanan ibu hadu tutu di padang gurun di parhorsihan nama cai maol dia manuaing si ulo nami nunga di bereng si Musa akamang tujolo songo dia do anung hamaolon songo dia do nang akana nia do pandi ibana alani do takas di dok ibana tu Jawa molo soho na totong bohimi manguluhon, membimbing, mengirik-irik kami, daktar baik kami borhat, sianon alanido di patujolo ibana nang Tuhani di tonga-tongani nguluna di kedekatan Musa kepada Tuhan yang membimbing na manguluhon bangsoi ido lasni rohani nang si Musa di tonga-tongani ngulun bohado akaparipe bohado sude bangsoon ay marhasurungan do nasida sian akka bangso di tanoon. Tuhan memilih umatnya bangsa Israel menjadi satu pilihan bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Atong takas di si bohado di pataridahon Jahuba atau pataridahon ma hamuliamu lehom matuhami sada jaminan sada kepastian di tonga-tonga ni ngulunami alanido di dok Jahuba lehonokku mataluk ni roha sogot dihalak naung tinalupan ni rohaku jala masih roha au sogot dihalak naung ni asian ni rohaku. Tuhan memberikan suatu kasih karunia yang berlimpah di tengah-tengah umatnya bangsa Israel. Takas dilihon asini roha natarlubi di nasida ima mangida hamuliaon hasangapon ni debata buat tu pardana nasida manginang teidado di pardalanan namaol. Taidado dia katantangan di nguru nasida buhado akka bangso naing madopang nasida ketika juga mereka di situasi kondisi di namanguas Tuhan memberikan juga air ketika makan. Ketika kelaparan, Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Marhite manna, marhite lote atong debatado na manguluhon nasida. Debatado na maliho jaminan lasni roha kebahagiaan di tonga-tonga ni pardalanan ni bangsoi atong asatakas gabelas ni roha hamuliaon ni Jahuba di nasida. Takas buhi ni Jahuba madongani nasida lapatan na molope so ado buhi karena Allah pencipta tidak bisa dilihat tetapi kita lihat amang inang marhite nang hamuliaon dihasangapon ni debata marhite akka ciptaan marhite akka gana-ganaan na takas dohot dia akka naigigana Tuhani, naung diciptahan Tuhani di tonga-tonga ni nanguluta ima sedalas ni roha, ima kasih karunia na takas di tonga-tonga ni bangsoi na tahida di tonga-tonga ni nguluna. Nuaing akamang inang songon topik ni mingguta di batado haroroan ni pasu-pasu Allah sumber kasih karunia. Odo nani ingot ni si Musa ala di batado haroroan ni pasu-pasu atong tusido di pasahat ibana ngulu ni bangsoi tusido ibana mendekat tusido ibana pasahaton asa di bata na manguluhon membimbing menjamin di tonga-tonga ni ngulu ni bangsoi di paripe ni bangsoi akamang inang. Nuaing buhado hita nuaing songon halak Kristen meneladani si Musa memimpin bangsa Israel berjalan memasuki tanah Kanaan. Bohado di pengembaraan nasida, bohado memasuki masa depan nasida yang mereka tidak ketahui. Songo dia dohita di tahun 2020 songo dia ka sura-sura ni akka namalo, dia ka teknokrat, akka teknologi, akka ekonom. Bohado di tahun 2020 tuluon
dihita hurian itu hata bohado bangsoon dia kasura surai manang ganggu do hita manang mabiar do hita alai de bata akamanginang pahoton hita songon kedekatan ni si Musa tu de bata ikon hodo manguluhok kami ikon hodo membimbing kami atong dia ka tugas naborat dia ka keluarga, dia ke pelayanan, bangsa, dohok negara, dohok dia ke instansi, dia ke aktivitas ta, bohado, donota, homa debata menguluhok kami, homa debata membimbing kami, raima donota akamang inang di tonga-tonga ni situasi dohok kondisi nata adupi. Mula hita tu ede 474 sada ikut Yesus dohongaku sahalaku lilu do asa taida di ede nomor 16 di bata bain dongami lau mangula ulau omu adong di ede rohani ku tak dapat jalan sendiri. Jadi bohado hita mardongaton di bata di tonga-tonga ni nanguluta bohado nang tasal pui akamang inang di virus Covid. Siapa membuat kita menjadi kelabakan? Sudi portibion, ganggu kelabakan gemetar di sudena na taida di tonga-tonga ni nangulu taon. Bohado nuaing akamang inang di abad napa 20 sadahonon. Boha donot tadope manang debatado harorwani pasu-pasu, debatado na marmuduhon au, songon pengetahuan manang artifisial, intelijensi, kecerdasan buatan atau ilmu rekayasa pembuatan manusia mesin di kecerdasan, di simulasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia berpikir apakah masih ada Tuhan di tonga-tonga ni nangulu adong dope naing de bata di tonga-tonga ni nanguluon manang dohonot tabuhado haroruan ni pasu-pasu dope nang de bata di tonga-tonga ni ngulukon manang songo dia dodohonon ni hitaon rupani di bukuna di guriton homo deus jolma nunga gabe de bata jumorbu muse madok nunga mate de bata binahin ni jolma the death of God manang boy dohonota de bata nang matua ima tabiring di tonga-tonga ni situasi do kondisi ni alani hamajuan ni zaman alani teknologi apakah masih hidup Tuhan manang debatado haroruan ni pasu-pasu manang adong dope debata di tonga-tonga ni partikianon sotung sala nang dihapor siamu di akka angginami na poso bulung molope tibo di teknologi di era dehumanisasi saunari alai hapur siota madok tu debatado haroroan ni pasu-pasu di tonga-tonga ni nangulu taon debatado na tahapur siai di tonga-tonga ni ngulu taon debatado na marholong ni roha di tonga-tonga ni nangulu sahat nang tu partikianon songonak kaningan molosoho debata jahuba manguluhok kami daktar bahek kami asa borhat sian ingananon atong dipatujuluy banado nang Tuhani akka amang inang di tonga-tonga ni nangulu dohot hapur siaon ni si Musa atong budo songoni sada cerita tu akka pasangan lansia ketika mereka dalam lanjut usia didok suami berkata kepada istrinya saat PT tu rasa sayang Nina, kenapa kamu mau menikahi aku saat pekerjaanku tidak ada pada waktu itu? Ro inatau madok Allahu haulongi ho, saya mengasihi kamu. Romuse suami berkata, kenapa di awal-awal perkawinan saya jahat, saya menghambur-hamburkan mata pencarian saya mabuk-mabukan sampai kepada juga saya bermain perempuan buhado nang nisi perasaanmu ro inatau madok Allahu haulungi do hototong saya tetap mengasihi kamu ketika saya punya uang bagaimana
sekarang dalam kehidupanku saya juga membeli segala sesuatunya. Buhado perasaan munang disi. Badohonoku tuh saya tetap mengasihi kamu. Saya tetap mencintai kamu. Alanido dido amat taima. Tahukah kamu, aku berubah. Aku mengubahkan saat ini karena bagaimana menyadarkan saya. Karena kamu tetap mencintai saya. Karena kamu tetap mengasihi saya di dalam kehidupan saya. Dan sampai saat ini, sampai masa tua kita, kamu tetap mendampingi saya. Atong sonima. Marhiti nang cerita na kaneng ilustrasi buhado di bata makahulung hita. Buhado di trupuk epistel na kaneng. Si Musa habobongot ni dosa na perjuli anggudang tuhamatian do dosa do hita jala di bagasan ikon hamatian saliling-niling na alay mauliate ma ro Adam na paduahon Kristus mabuah kita sian sadahalak lau manglihon asini roha kasih karunia supaya kita diselamatkan kembali oleh Yesus dengan pembenaran kepada kita gabi dilehon pardingganan di dolok Golgata ima lasni rohata akamang inang atong nuaing di batado haruruan ni pasu-pasu di tonga-tonga ni nanguluta Allah sumber kasih karunia. Jadi nakaning akamang nunga di patorang sian panitia te macai ergek amat Thompson maddokiate ba saat nakaning ala memang edeni padita ala hai bagaimana di dia rokapi inai mana. Jadi tetap hidup ke mana kan dia rokapi ya temang. Jadi menggugah hita ma akamang inaang buhado di bata haruan ni pasu-pasu. Unang ganggu hita di si di tengah-tengah ni nata pauli aka basement do tingkat duaon do akan asing di aka piga-piga nuaing taringot tu aka sekolah minggu aka manginang. Alanido unang ganggu hita bahwa nama bangun daun bohama asal meningkat di pelayanan ni HKB Bandung Reformanda tu aka skala protas ni sekolah minggu ati aka manginang. Jadi suatu ganggu hita nakaningan song si Musa uluh kami bimbing kami ai hodo haruruan ni pasu-pasu atau unang ganggu wamang yang kita ragu gentar Tuhan adalah sumber kasih karunia songoni dohon nami dang mencapai mulut taring otipe imanang dongon dia nga parhalado di hitatih naong sentralisasi HKBP. Jadi sotung gabe tapar met akamang diaka natalihoni aka pilih tao do hamule to talihong mayakamang. Asa nunga jajite itu di bata nunga ditotopon nang disentralisasi keuangan di bulan Oktober di 2022 salpu las maruhata. Molo pedesok kami mangudan waeng di Badungo balas maruhanami. Alay buhado kami di 27 nasalpu manguda di Hubang di Parmonangan di resort Parmonangan ikom medalapat nang sia do makubasi di hati hai di Ariholang di Padidion di Namarulaw Nabadia maka tidak kon hapur siaon borat iba di hari Kamis Jumat Sabtu marhuria Sabtu Minggu marhuria mulak muse sian sorkam tu tarutung siat tarutung muse ono 10 kilometer nai tu resort Parmonangan bamangudu dunian iba pasu-pasu itu hatai alai nuaing molo baruon molo dirapok padita meruru aka padita sa Badungon hiba 2-3 gaya ni perbedungo par Jakartaon nang songnod do bodi kuya namang jadi molorope ay dia doho padita siya turi manguden na badi Parmonangan jadi masuk na sida molo di Parmonangan iba saya songon na ibu habu-habu mak songon na kusma di rohana sida mga sonok yan aw iti kinajulotong jadi lapatan na alayang go tutu di Parbalajon bapir pinarhanalong mak hingot do pebohado eme ido do pipila tahun baik ko jomurod do pion baik ko ni ditaru tu ni padita ba jomurod do pion ba liano tutok ki gadisod do pion musena baci do di hati hai alay mangulu do disi lapatan na budo roha pangapiano bah
Tutu naro hama alai ala di bata mangula do di nang di parmunangan. Nuaing akamang bohado las di rohata. Mulu pi dibain nang hakipi 55% odo perahu jami tahun. Ala nu ngarekomen niak kami parhala durupani babohado do nota kamanginang. Jadi las marohata. Banung ngados nuaing parbalajoon songon au naung opat a doh dongaku na opat a di siatar manang di kisaran doh di nahumaliak ngados bah. Apa bedanya dengan saya di Bandung? Narohama, Bandung ngadus sapena, pajaloni, doh akka di nalingling, doh na di Porsia, doh na di akka di Sipiongo, di Sidepuan, nung ngadus be, marhite golongan, marhite lama kerja, di tengah-tengah ni, pakku basoni, dah kadang be, mangiburu, kadang gabi gudang tumagom mamulaki ba, tubo na pasugit, inadong adiba, rata termasuk buido rasong kami, ibadung mace gudang, situ horon, hola lautuson, transport hola latuson uang parkir situ horon na macay arga hapi dus nuaing parbalajoni alani anggo songunau pribadi kwa kamanginang tas durhaku disi alanunga hualami buhado di pengalamakku nai baru di 27 tahun nasalpu di resort parmonangan na macay lingling na macay dau urah sahud doi alani tatu pahi makamang jadi di target tu pusat dokter dang budu pihak kamang sona tahirimi sona hinirim ni pusat dang dopena alani tatu pahi makamang unang gabe taolani diakka natalihoni akamang inang pos dorohanami disi ikon naung takasita di Bandung di Jawa Barat nang aka pulau Jawa idu dang gumudang laho mangalehon panupahion songo BPJ Sido akamang bantuan silang jadi saya di bantuan silang na tapasahat tuha KBP marhiti panupahion dia kapar balajon akamanginang jadi tung talihom mak kamanginang sian nasa rohata sian nasa gugutta laho pasatoni asa las rohani nang akka pangula jadi do di budak tahun di Jakarta ketua Rabu Padita dengan baik kamu nabah kamu nasihat dongan sebadunginin na tuhami do hamu nasihat Jakarton asa lambui dus di parbala jotai lambui toruson mardalan tuak katiki naron imana hinirim niak kadongan na di bona pasugit ala nido ba ala di kota ibaya di sonari ba di somma SK sekali omma ibagi homma ditulis ka homma alaina di bona pasugit kadang sa SK pedang bui parbala jooni ima silakona akka amang nuaing jadi ang nuaing nunga dosbe nunga lasbe rohani akka dongan padita na di bona pasugit atok tahalas somay akka mang inang doh nang di pestata di pasapuluh 22 tahun huriata ke Bandung Ropormanda mulo to tabaype ba dakki peng natatay alay ala di batado harwani pasu-pasu ihaki dohami akka manginang mas dupa kita sian hita tu hita doi di pengembangan di pengerbangan ni huriaon alani unang ganggu huamang unang ganggu hita parhalado molo pe 55% tu pusat 45% di hita mardala donoai ngabula 2 mardala do dia kaprogram mardala do dia kapokubasion dang gabi sumurut hami rupani manang sumur parhalado daong ho do mardala dia ka nang program dia ka diakoni akka marturia koinonia nang pasikola mingguon nang akka pakubasion di tonga-tonga ni nang huriata alani las marohatta kamanginang manupahi nang ulautai di batado haroruan ni pasu-pasu atong marhiti nang jamiton di borhati dohita akka amang inang milikilah kedekatan dengan Allah milikilah kemistri dengan Allah maka engkau akan bisa berdialog dengan baik dan bisa berdialog dengan dekat sekali dengan Tuhan dan menyampaikan segala sesuatu yang ada di dalam dirimu kepada Allahmu sebab ia akan mendengarkanmu Bapak Ibu Saudara paduahom marhite jamiton Tuhanlah sumber kasih karunia itu biarlah kasih karunia Allah itu melekat untuk setiap kamu sebab pribadi yang diberkati oleh kasih karunia itu akan mendapatkan
penyertaan Tuhan hari lepas hari dan mendapatkan jaminan kehidupan bukan saat ini saja Bapak Ibu, tetapi sampai nanti, sampai ke kekekalan juga Tuhan menjadi sumber kasih karunia kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu, lewat firman Allah, jangan pernah berjalan tanpa Tuhan song simu sana kaningan. Jangan pernah mengalami kehidupanmu dengan tanpa Tuhan Allahmu. Sebab ketika engkau menjalani kehidupanmu tanpa Tuhan, maka dipastikan langkah kita Bapak Ibu menjadi papah, menjadi dipastikan mungkin berhenti, mungkin tertatih-tatih Bapak Ibu. Yang keempat, jadilah lewat firman Allah pribadi seperti si Musa. Dia selalu meminta kepada Tuhan. Dia tetap Tuhan yang memberikan perlindungan, jalan, bimbingan kepada bangsanya, kepada umatnya atau songni mahita. Jadilah pribadi Musa yang selalu dekat dengan Tuhan, yang membimbing nah menguluk kita di tengah-tengah ni ngulutan nuaing sugut rudi saliling ni lilingna. Amin martang yang mahita. Mauliate marohanami Tuhan marhiti hatami. Molo so mardunga toko hapi Tuhan. Daktar baik kami mardalan di tengah-tengah ni hasia nganon. Bodoh kami rah berhenti. Bodoh kami tertatih-tatih. Bodoh kami terhenti. Alai hodo di bata na manguluh kami, na membimbing kami. Songon pangidoan di si Musa na julo. Lahu mangrudihon mabuan bangsoi siat tanu misir tu tanu kanan. Ikon rapon hodo di bata di dok ibana manguluhon membimbing mangrudihon bangsoon. Imadohon nami Tuhan, iko komadungan nami manguluhon di tengah-tengah ni keluarga, asa tong keluarga na berbahagia. Songoni di tengah-tengah ni aka instansi, di tengah-tengah ni aka aktivitas, di aka pelayanan ni huriam. Songoni nang di bangso doh negara nami, sai homa Tuhan manguluhon aka partugi ni bangsoon, asa hot di bagasan suasana damai doh lasni roha ali Tuhan. Iko koma manguluhon na kuria mot Tuhan asa gabi huria na marsinodang hari Bandung Reformanda dia ka program di tengah-tengah ni huriam naung mardala di tikion laos skala prioritas tu aka sikola minggu doh udung dukami ali Tuhan nang tu aka naposo bulung ni huriam. Tuhan patu pamai lihum madihami hasadaun na marsadaun song ni Tuhan nang di patupa huriam sentralisasi keuangan ni huria Tuhan takas mahulu po kami las rohanami Tuhan manupahi asalambui sada nang parbalajoon ni akka pangula nago tiki dang mangida inganan doh partikia be alanunga di hadus-dusan ni parbalajoon marhiti uluan ni huriam nunga takas Tuhan di jalo hami Tuhan nadi bonapasugit dos nang di akka kota asa buitu tu masih sagian marhiti panupahion lasni rohan yak karuas ni ram songon hatami Tuhan hodo de bata haroroan ni pasu-pasu. Tuhan adalah sumber karunia di setiap kehidupan kami atong saile honomur Tuhan maruseusi akka pasu-pasu dia kana pahul kami i sikak na marhiti hai pasun gugu do lasni rohan nang akka pinopar na burju na marhapor siaon nang diho ali Jehovah nang di akka program ni huriampe Tuhan pasu-pasu ma nang luhu na nanuluhon ni akka panitia Tuhan lama bain aka basement dohot nang aka tu parsikula minggu dia ke pelayanan na prima dope ali Tuhan songoni disakapi huriam Tuhan marhiti rapot huria iman tanggal 10 sia mareto Tuhan patu paun nami ma nang pesta ulang tahun ni huriam ke Bandung Reformanda songoni Tuhan nang aka kegiatan atong pasuk-pasuk kapanitia nami nabui mangula nang di situhan rapdo parado doh na tinupahan na niulupon ni sudi aka ruas ni huriam di hakai Bandung Reformandaon
Atong pasu-pasu sudi Tuhan akalon yaman nami na nami disalut akan nama ragami gabi haruruan ni pasu-pasu sian ho ali Tuhan di tongah-tongah ni akka ulaw na sida di akka ragam-ragaman ni pasu-pasui mangido kami Tuhan di akan namarsai tongon o mamangalihon ng hamalumon o matuhan Jesus na gabi padoni di nasida itong-atongan ni akka parsahiton. Atong maulihati maruhanami, mangido kami Tuhan, say urasi mahami, siyan akadusa pason nami, asalam talup kami, gabi hajaluan ni barita nauli, dohot ng habaoran ni pasu-pasu na siya ko'y Tuhan, di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Tapos ito hatahut papungupiliak kita.